Asiyang yang Choy. Kuan na lang daw ko sa 100 dito na lang daw ko. Dito na lang to. Sige. Ayan. Natay suka. Naa sa pum. Daga ipalit ko gabi. Hala? Ano kami guys? Babado ngayon guys. Sana makarami din kami mayang hapon guys. Para may maibinta rin. Yang hawa dia, ayo bawa dia yang. Na tubig Choy? Marami na itong butas-butas yung bangka namin guys. Bulok na kasi yung mga ano niya, plywood. Kaya ano na, marami ng tubig dagat ang pumasok. Bubulok na yung ano guys, yung plywood niya guys. Yan guys oh. Dagang tubig Choy? Asa? Wala lagi abot makina? Ha? Di limasi. Sira-sira na itong bangka namin guys. Guys oh, wala nang kubirta. Guys, papalaot naman kami guys. Dito pa kami ngayon guys oh. Yan guys oh. Napaka dilim yung laot guys. Madilim yung laot, parang ano yan guys. Sana hindi lang yan yung ano bagyo napaparating ngayon. Sana ano lang yan guys, ulan. Maawa ating Panginoong Diyos ngayon guys. Marami din tayong huli para may binta mamayang hapon. Sana hindi lang yan lumalakas guys. Hangin guys oh. Madilim yung laot. Bagat. Sira-sira pa naman yung ano namin, makina namin. Diyan lang kami magsimula guys. Buka namin dyan guys. Baka ano lang yan guys, ulan lang yan. Sana walang ano yan, hangin. Dito pa kami ngayon guys oh. Kami lang ngayon guys, apat guys. Sa likuran ko guys. Pag-abang lang guys. Good. Ha? Makan ako? Oh. Guruyar yan. Guys, hangin na guys. Bagat guys. Guys oh. Sana hindi lang ito lumalakas guys. Hangin.
Bangi bug sa imik. Banak guys. Guys, oh, hangin na guys. Bagat. Maaga. Maaga pa guys. Wala, hangin na. Hari tayo cuyo. Pikas. Hari kami dyan guys oh. Nah. Dito na kami nagkarya guys oh. Hangin na guys, bagyo guys. Yan guys oh. Lakas to na bagyo guys, super typhoon. Ya, dito na kami simula guys. Sayang, dito na sayang. Dito na. Dito tama. Sekarang mo. Mambak daw kag dito. Hindi abak. Yan guys. Uwi na lang kami ngayon guys. Hangin na kayo guys oh. Lakas na ng bagyo guys. Guys oh. Ito lang huli namin guys oh, lahat guys. Yang, yato na dito yang. Wahing na dito. Ito lahat guys oh. Guys oh. Dito. Lahat guys. Wala pa yung laman yung box namin guys. Hangin na, bagyo guys.
Guys, oh. Uwi na lang kami guys. Diyan lang yung namin guys, oh. Hanggang sa muli naman tayo guys. Maraming salamat ninyo guys. Nanood.